નમસ્કાર દર્शक મિત્રો, હું છું રિપોર્ટર યાસીન ભાગોર અને આપ જોઈ રહ્યા છો ફતેપુરા લાઈવ। આજના મહત્વના સમાચારની વાત કરીએ તો સંતરામપુર તાલુકાના મોટી ક્યાર ગામની સરકારી સસ્તા અનાજની દુકાનેથી ચોરાયેલા અનાજ સાથે ફતેપુરા નગરના વેપારી પિતા પુત્ર સુભાષ અગ્રવાલ અને પંકજ અગ્રવાલ સંતરામપુર પોલીસના હાથે ઝડપાયા। प्राप्त विगतों अनुसार संतरामपुर तालुकाना मोटी क्यार गामे सरकारी सस्ता अनाजनी दुकान करता ईश्वर रूमाल पारगीए संतरामपुर पोलीस मथके फरियाद नोंधावीने जणाव्युं हतुं के मोटी क्यार गामनी तेमनी सरकारी सस्ता अनाजनी दुकानमांथी 68 कट्टा घઉં, 61 कट्टा चोखा, 1 कट्टो बाजरी, 1 कट्टो मोरस तथा छुट्टी मोरस तेमज तुवेर दाळना 4 कट्टा तेमज छुट्टी दाळ मळी कुल रूपिया 1,56,647 मालमत्तानी चोरी करीने कोई अजाण्या चोर ईसमो फरार थई जवा पाम्या छे। आ बाबतनी फरियाद तेओए तारीख 19 ऑगस्ट 2024 ना रोज बपोरे 2:15 संतरामपुर पोलीस मथके नोंधावी हती। गुनानी घटनानी गंभीरताने समजीने संतरामपुर पोलीस तात्कालिक एक्शनमां आवी हती अने टेक्निकल सोर्स अने ह्यूमन इंटेलिजन्सना माध्यमथी आ चोरीमां संडोवायेला टेम्पो अने तेना ड्राइवरने झड़पी पाड्या हता। ड्राइवरनी सघन पूछपरछ करता ड्राइवरे वहेली सवारे 5 वाग्ये फतेपुरा खाते सुभाष प्रभुदयाल अग्रवाल नामना अनाजना वेपारीने त्या आ अनाज वेच्युं होवानुं जणाव्युं हतुं। जेना पगले संतरामपुर पोलीस आ ड्राइवरने साथे राखीने फतेपुरा खाते सुभाषचंद्र प्रभुदयाल अग्रवालना निवासस्थाने अने पेढ़ी उपर आवी पहोंची हती। फतेपुरा खाते आवीने संतरामपुर पोलीसे वेपारी पिता सुभाषचंद्र प्रभुदयाल अग्रवाल तेमज वेपारी पुत्र पंकज सुभाष अग्रवाल ने आ चोरीना अनाज बाबते पूछपरछ करता तेओए साफ इनकार करीने जणाव्युं हतुं के अमे आवो कोई चोरीनो माल खरीद्यो नथी। जेथी संतरामपुर पोलीसे आ पिता पुत्र समक्ष संतरामपुर तालुकाना मोटी क्यार गामनी सरकारी सस्ता अनाजनी दुकानमांथी चोरेलो अनाजनो जत्थो टेम्पामां भरीने लईने आवनार ड्राइवरने रजू करता बंने पिता पुत्र भागी पड्या हता अने चोरीनुं अनाज खरीद कर्या होवानुं कबूलात करी हती। चोरीना मुद्दामाल बाबते संतरामपुर पोलीसे बंने पिता पुत्रने पूछपरछ करता तेओए प्रथम तो जणाव्युं हतुं के अमे माल वडोदरा तेमज सूरत खाते वेची दीधो छे। त्यारे संतरामपुर पोलीसे सक्तिथी पूछपरछ करता वेपारी पिता पुत्रए आ चोरीनो मुद्दा माल तेओना गोडाउन खाते होवानुं जणाव्युं हतुं। जेथी संतरामपुर पोलीसे गोडाउन खाते झड़पी करता गोडाउन खातेथी 68 कट्टा घઉં અને 2 कट्टा चोखा एम 70 कट्टा चोरीनुं अनाज मळी આવ્યું હતું। જેથી સંતરામપુર પોલીસે ચોરીનો મુદ્દા માલ કબજે લઈને આ બંને પિતા પુત્ર જેમાં પિતા સુભાષચંદ્ર પ્રભુદયાલ અગ્રવાલ તેમજ પુત્ર પંકજ સુભાષ અગ્રવાલને ઝડપી લઈને બંનેની અટકાયત કરીને વધુ તપાસ અર્થે બંનેને સંતરામપુર પોલીસ મથકે લઈ જવામાં આવ્યા છે। ત્યારે હાલ તો પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર આ બંને પિતા પુત્રની संतरामपुर पोलीसे अटकायत करीने तेओने વધુ તપાસ અર્થે સંતરામપુર પોલીસ મથકે લઈ ગયેલ હોવાનું અને ત્યાં વધુ તપાસ ચાલુ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। અત્રે ઉલ્લેખનીય બાબત એ છે કે ફતેપુરા નગરના આ જ વેપારી સુભાષચંદ્ર પ્રભુદયાલ અગ્રવાલની પેઢીમાંથી તારીખ 28 મે 2024ના રોજ 36,410 કિલો બિનહિસાબી અનાજનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો, જે ગાંધીનગરની અન્ન અને પુરવઠા વિભાગની ટીમ દ્વારા સીઝ કરવામાં આવ્યો હતો। ત્યારે संतरामपुर तालुकाना मोटी क्यार गामे सरकारी सस्ता अनाजनी दुकानमांथी चोरायेला अनाज बाबते सघन अने सचोट तपास करवामां आवे तो आ बाबते वधु खुलासा थाय तेम छे। आम संतरामपुर तालुकाना मोटी क्यार गामनी सरकारी सस्ता अनाजनी दुकानेथी चोरायेला अनाजना जत्था साथे फतेपुरा नगरना वेपारी पिता पुत्र सुभाषचंद्र प्रभुदयाल अग्रवाल अने पंकज सुभाष अग्रवाल संतरामपुर पोलीसना हाथे झड़पाया।